डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। आज के इस खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन में हम इसी बढ़ती हुई कशीदगी का जायजा लेंगे और देखेंगे कि खित्ते पर क्या खतरात मंडला रहे हैं। तो आज की सबसे अहम खबरें क्या हैं? आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले अमरीकी हुक्काम का दावा है कि ईरान से जंग हुई तो वो महीनों नहीं बल्कि सिर्फ चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक ड्रोन हमला हुआ है जिससे उसका रेडार सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हुआ। सिफारती महाज पर भी हलचल है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में मुलाकात कर रहे हैं। और एक और तशवीशनाक खबर, पेंटागन को अपने अहम तरीन टोमाहाक मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे बड़े महाज से, यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बराह रास्त तसादुम की सूरत हाल बन रही है उससे। देखिए, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने एक बहुत वाज़ेह बयान दिया है। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि ये मामला मुनासिब वक्त पर ख़त्म हो जाएगा, हफ्तों में, महीनों में नहीं। यानी अमरीका ये समझता है कि ईरान के खिलाफ कोई भी फ़ौजी कार्रवाई बहुत मुख्तसर होगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि वाशिंगटन को अपने मकासद हासिल करने के लिए ज़मीनी फ़ौज भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस हिकमत अमली को हकीकत बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि अमरीकी बहरी बेड़े खित्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तैयारा बरदार जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश, 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स USS डोनाल्ड कुक और USS मेसन के साथ ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए मशरिक़ वस्ता पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब दो बड़ी ताकतें टकराती हैं तो आसपास के ममालिक पर क्या असर पड़ता है। अब हम इसी पर बात करेंगे कि इस तनाज़े के खित्ते पर क्या असरात हो रहे हैं और पड़ोसी ममालिक का रद्द अमल क्या है। और देखिए, ये कशीदगी अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रही। कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुताद्दिद ड्रोन हमले हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इन हमलों से एयरपोर्ट का हसास रेडार सिस्टम बुरी तरह मुतासर हुआ है और इसका इल्ज़ाम बराह रास्त ईरान या फिर उसके हिमायत याफ्ता गुरूहों पर लगाया जा रहा है। इस सब के जवाब में ईरानी सदर मसूद पशकियान ने भी पड़ोसी ममालिक को एक बहुत सख्त और वाज़ेह पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा, अगर आप तरक्की और सलामती चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी सरजमीन से जंग ना करने दें। अब ये एक तरह से उन तमाम ममालिक के लिए एक खुली वार्निंग है जहां अमेरिकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। और ये जंग अब मज़ीद फैलती नज़र आ रही है। यमन के हूसी बागियों ने भी अब बाज़ाब्ता तौर पर इस तनाज़े में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसराइल पर अपने पहले हमले की तस्दीक की है। इस कदम ने एक वसी इलाके जंग के खदशात को आप कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ा दिया है। तो एक तरफ तो जंग के बादल गहरे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन बादलों को हटाने के लिए सिफारती कोशिशें भी तेज हो गई हैं। और इन कोशिशों का मरकज़ बन रहा है पाकिस्तान। यहाँ एक बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र, तीनों बड़े ममालिक के वज़ारे ख़ारिजा शिरकत करेंगे। मकसद सिर्फ एक है, खित्ते में कशीदगी को कैसे कम किया जाए। इस बड़ी मीटिंग के साथ साथ पस पर्दा राब्ते भी बहुत तेज़ी से जारी हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी बात की और यहाँ तक कि अमरीका और ईरान के बीच सालिसी की पेशकश भी कर दी। दूसरी तरफ भारत भी मुतहरिक है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इस पूरे बहरान पर बातचीत की है। देखिए, मशरिक़ वस्ता में जब भी कोई बहरान आता है तो उसकी लहरें पूरी दुनिया तक पहुँचती हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ये तनाज़ा अब आलमी मईशत और फ़ौजी तवाज़न दोनों को मुतासिर कर रहा है। और इसी तनाजुर में एक बहुत बड़ा सवाल अब उठाया जा रहा है, क्या अमरीकी फ़ौज एक तवील तनाज़े की वजह से अपनी सलाहियत से ज़्यादा बोझ तले आ चुकी है। आदाद शुमार को देखें तो ये तशवीश और भी बढ़ जाती है। जंग के शुरू में अमरीकी बहरिया के पास तकरीबन 4,500 टोमाहाक मिसाइल थे, लेकिन अब तक 850 से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। तो अब बचा क्या है? सिर्फ 3,400 के करीब। ये एक बहुत बड़ी कमी है। और इस मसले की संगीनी को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ एक टोमाहॉक मिसाइल की कीमत $3.6 मिलियन है और इसे बनाने में 2 साल लग जाते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इन ज़खायर में कमी आना अमेरिका के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। इसी दौरान एक और पुराना तनाज़ा फिर से सर उठा रहा है, जिसे ग्रेटर इज़राइल का नज़रिया कहा जाता है। इल्ज़ामात ये हैं कि इज़राइल इस जंग की आड़ लेकर मगरबी किनारे और जनूबी लुबनान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस पेशकदमी पर लुबनान ने तो दुनिया से मदद की अपील की है, जबकि भारत के अंदर भी इस पर सियासत हो रही है। वहाँ कांग्रेस पार्टी वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी पर शदीद तनकीद कर रही है। इंडियन कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा हैं जयराम रमेश। उन्होंने अपने बयान में जो कहा वो काफ़ी सख्त है। वो कहते हैं
کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے اپنے خواب کو آگے بڑھانے اور ساتھ ہی فلسطینی ریاست کی کسی بھی امید کو ختم کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس جنگ کے اثرات عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں، اس کی ایک اور بڑی مثال سامنے آئی ہے۔ روس نے 1 اپریل سے 31 جولائی تک پیٹرول کی برآمدات پر پابندی لگا دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں جو شدید اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اس سے اپنے ملک کے اندر قیمتوں کو مستحکم رکھا جا سکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صیونی دشمن نے بندر خمیر کی بندرگاہ پر ایک مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں 5 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 4 دیگر افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس حملے کے فوراً بعد ایران کا رد عمل بھی سامنے آیا اور ایک انتہائی سنگین دھمکی جاری کی گئی ہے۔ تہران کی ایک یونیورسٹی پر حملے کے جواب میں ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ایرانی یونیورسٹیوں پر حملوں کا بدلہ نہیں لیا جاتا، خطے کی تمام یونیورسٹیاں جائز ہدف سمجھی جائیں گی۔ IRGC نے امریکہ کو ایک واضح الٹیمیٹم بھی دیا ہے۔ ان کے مطالبات میں پہلا یہ ہے کہ امریکی حکومت پیر 30 مارچ کو تہران کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے تک یونیورسٹیوں پر بمباری کی سرکاری طور پر مذمت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں موجود امریکی یونیورسٹیوں کے عملے اور طلباء کو کیمپس سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہنے کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ ان بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر بھی ایک انتہائی اہم سیاسی بحث نے جنم لیا ہے۔ یہ بحث جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT کے گرد گھوم رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک عالمی معاہدہ ہے جسے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ ایرانی رہنماؤں کا خیال ہے کہ NPT میں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے جسے مزید کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم اس کے قانون بننے کے لیے پارلیمنٹ اور گارڈین کونسل دونوں کی منظوری درکار ہوگی اور حتمی فیصلہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر ہی کیا جائے گا۔ ایران کے اندرونی سیاسی دباؤ کے ساتھ ساتھ پورے مشرق وسطی میں فوجی کشیدگی بھی اپنے عروج پر ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اس کے مطابق اب تک ایران میں 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ان کارروائیوں میں ایران کے 150 سے زائد طیارے بھی تباہ یا ناکارہ ہوئے ہیں۔ اسی دوران خطے میں دیگر اہم واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں 3 صحافی ہلاک ہو گئے۔ بحرین میں بھی اپنے ایلومینیم پلانٹ پر ایرانی حملے کی تصدیق کی ہے۔ خلیج فارس میں امریکہ نے USS ٹرپلی نامی بحری جہاز تعینات کر دیا ہے جس پر 3,500 فوجی سوار ہیں، اور یمن سے حوثی باغیوں نے اسرائیل کی جانب دوسرا میزائل داغ دیا ہے۔ ان بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے، جو عوامی احتجاج اور سفارتی کوششوں دونوں شکلوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ اور یورپ میں نو کنگز نامی تحریک کے تحت لاکھوں لوگ جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ منتظمین کے مطابق صرف امریکہ میں 3,100 سے زائد مقامات پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سفارتی محاذ پر بھی ہلچل ہے۔ مصر، ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ کشیدگی کم کرنے کے راستے تلاش کیے جا سکیں۔ ان تمام واقعات کے بعد اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ فوجی دستے حرکت میں ہیں، الٹیمیٹم جاری ہو چکے ہیں اور سفارتکاری کا عمل بھی جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خطہ ایک تباہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا مذاکرات سے امن کا کوئی راستہ نکلے گا؟ مشرق وسطی کا مستقبل اسی اہم سوال کے جواب کا منتظر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اور ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔